Good morning, everyone. Ngaon tag baongon. Baongon. Ngaon tag baongon. Ang akong baongon kay nakatagak niya. Sayang. Dili pa kay siya sakto jud ba. Di pa siya kay sakto nga hinog. Nadaot sa ulan. Ug init. Mga unta. Mga untag baongon. Nakakaon na jud ko sa akong tinanong. Baongon. Ano siya? Ano yung unod? Yang unod. Grabe kada kag tubig. Grabe tubig. Kabuyag. Kadyo ko nagmahay nga nakatanong ko baongon kayo. Kakaundid mi hasta ko mga anak. Good morning. Good morning everyone. Labi na dyan sa mga contractor. Salamat ug sa mga kamama ug sa mga miss. Si Miss Cute ni. Kumusta na po kayo dyan? Kitang mga mama sayo kay tamang mata. School lang mga anak. Naayong buntag everyone. Bye bye.